मुझे नहीं लगता कि चौधरी परवेज लाई को किसी ने भी क्रिटिसाइज किया हो, क्योंकि अगर किसी ने किया भी हो तो वो बहुत कम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली चौधरी और आप देख रहे हैं 80s92। नाजरीन, अक्सर आपने ये जुमला सुना होगा कि तूफ़ान आए, आंधी आए, बारिशें आए या सैलाब आए, आपको वहाँ पर मर्द मुजाहिद ही नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर मर्द मुजाहिद की जगह कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक ऐसी खातून रिपोर्टर, एंकर, सहाफ़ी के पास आया हूँ जिनके बारे में सहाफ़त की दुनिया में ये जुमला कहा जाता है। पहले PTV से काम स्टार्ट किया, फिर दुनिया न्यूज़ में रहीं और उसके बाद अब न्यू न्यूज़ में हैं। अब एक प्रोग्राम शोबिज़ के रंग भी रंग कर रही हैं, लेकिन रिपोर्टिंग करने से बाज ना आई। उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसकी क्या वजूहत है। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मिस मरवा अंसर चौधरी साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा मिस, अभी ज़रा ये इलेक्शन का जो है वो सीज़न पंजाब में ख़त्म हुआ है और हो सकता है फेडरल में दोबारा से स्टार्ट हो जाए। तो सहाफ़ी तो अक्सर कहते हैं कि अवाम की राय देने के लिए होते हैं, लेकिन अपनी राय देने का भी हक़ रखते हैं। तो आप जब अपनी राय का इस्तेमाल करते हैं तो आप चौधरी परवेज़ इलाही के लिए बड़ा नरम गोशा रखती हैं और उनको, बल्कि बहुत से सहाफ़ियों ने कम ही क्रिटिसाइज़ किया और आपने बिल्कुल भी नहीं किया, उनके काम ही इतने अच्छे हैं। अब CM बन गए हैं तो अब क्या आप क्रिटिसिज्म करेंगी? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जब सियासतदान पावर में हो तो फिर क्रिटिसिज्म करने का मज़ा ज़्यादा आता है। असल में मैं आपकी बात को यहाँ पर नहीं को डिनाई कर रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि चौधरी परवेज लाई को किसी ने भी क्रिटिसाइज किया हो, क्योंकि अगर किसी ने किया भी हो तो वो बहुत कम। Subscribe and press the bell icon. उनकी माजी की परफॉर्मेंस देखी जाए, जब वो बिल्कुल बाख्तियार वज़ीर आला थे, जो काम उन्होंने किया डेडिकेशन के साथ किया, पढ़ा लिखा पंजाब का प्रोजेक्ट हो, 1122 हो, इसके अलावा पेट्रोलिंग पुलिस, हाँ जी, सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हो, या फिर वार्डन पुलिस, अस्पतालों की एजुकेशन, पढ़ा लिखा पंजाब में बहुत सी रिफॉर्म्स उन्होंने की। अगर उनको गिनने बैठ जाएं तो मुझे लगता है कि एक पूरा जो है ना वो प्रोग्राम मेरे ख्याल से कम पड़ जाएगा। उनके प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा, काम बहुत ज़्यादा, किसान बहुत ज़्यादा खुश थे। स्पोर्ट्स के ऊपर उन्होंने अपने टेन्योर में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी काम किया था, मुझे याद है, मैं चैंपियनशिप के अंदर भी आया था। ऐसे ही है, बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा काम उन्होंने किया और बड़े बाख्तियार वज़ीर आला थे कि जो टास्क उनको दिया जाता था या जहाँ पर वो कमियाँ कोताहियाँ देखते थे, फौरी उसको जो है वो पूरा करने की कोशिश करते थे। अब चूँकि वो इत्तेहादी हैं, बेशक 10 उनकी सीट्स हैं, उसके साथ भी उन्होंने अपने घर को, अपने घराने को नाराज़ करके अपनी वफा निभाते हुए, अपनी कमिटमेंट निभाते हुए अब फिर दोबारा से CM वो बने हैं। बात तो ये है, देखें कि वो तो बहुत कुछ करना चाहते हैं क्योंकि उनका विज़न बहुत जो है वसी है, मगर आगे डिपेंड करता है कि जिस गवर्नमेंट के साथ, जिस कोलैबोरेशन के साथ वो चल रहे हैं, उनको कितने मौके दिए जाते हैं, किस तरीके से उनको कबूल किया जाता है। क्योंकि हमने ये भी देखा पिछले जो टेन्योर में कि जब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला थे तो मुराद रास का इशू सामने आया था कि उन्होंने कहा कि जी एक सेक्रेटरी है तो क्यों मुझे लूप में नहीं लिया गया और मेरा सेक्रेटरी बदल दिया गया। तो वज़ीर आला के पास पावर तो होती है, वो कुछ भी कर सकता है, मगर अब यहाँ पर सिचुएशन जो है ना नज़र आएगी कि कितना ज़्यादा जो है उनको कबूल किया जाता है, कितने मौके उनको दिए जाते हैं। अगर वो जिस कदर वो काम करना चाहते हैं या उनका विज़न बहुत ज़्यादा वसी है, अगर उनको जोड़ तोड़ में ही रखा गया तो मुझे नहीं लगता कि कुछ आगे होगा। काम करने दिया जाएगा तो फिर ही जो है ना रिजल्ट्स आएंगे सामने, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। हाँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। और मैम ये भी तो हो सकता है कि उनको सिर्फ इस वजह से काम ना करने दिया जाए, सॉरी माय PTI व्यूवर्स, कि वो अगली दफ़ा ज़्यादा सीट्स ना ले लें, क्योंकि जितना वो तजर्बा रखते हैं और शफाफ काम का तजर्बा रखते हैं शायद किसी और के पास हो। मुझे लगता है कि PTI वालों के लिए ना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग उनको मिल गई है चौधरी परवेज इलाही की शक्ल में, और फिर जो मोनस इलाही ने जिस तरह अपनी कमिटमेंट निभाई PTI के साथ, अहले वफाओं में उनका नाम आएगा। बिल्कुल ऐसा ही कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि वाकई यूथ इतनी कॉम्पिटेंट है, अगर किसी के सामने सीना सपर होना पड़े अपनी फैमिली के किसी इंसान के आगे भी, तो जहाँ पर हक सच की बात है वहाँ पे खड़े हो जाना है।
تو یہ ایک انہوں نے موٹیویشن بھی دی ہے نوجوان نسل کو, وہ چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو. بالکل ایسے ہی. اچھا میم, آپ کے والد صاحب نے لاسٹ ٹائم صحافیوں کے لیے کالونی ہاؤسنگ سوسائٹی رجسٹرڈ کروائی, اپروول کروائی اور بہت سارے لاز لے کر آئے اور صحافیوں کو آزادانہ صحافت کرنے کے لیے کافی مواقع فراہم کیے. تو کیا اب بھی ان کی چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ایفیلیشن ہے؟ تو کیا اب بھی وہ صحافیوں کے لیے اس طرح کے کام کریں گے, یا اداروں کے لیے کچھ جو ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے لیے کچھ لاز بنائیں گے کہ جو امپلائیز ہیں ان کو سیلریز ٹائم پر دی جائے؟ یہ میڈیا کے اندر بڑا جو ہے ہر چینل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ورکرز کو جو ہے وہ سیلری ٹائم پر نہیں دیتے. بالکل ایسے ہی ہے. میرے فادر کی ایفیلیشن بھی کہہ سکتے ہیں, اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے یا اپنی پیدائش سے بھی پہلے اپنی والدہ سے سنا ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کرتے رہے, ان کے ساتھ کام بھی کرتے رہے. ایز اے جرنلسٹ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے, اور جب پھر ان کو چودھری صاحب کو یہ لگا کہ وہ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں تو ان کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں. میڈیا کوآرڈینیٹر کے ڈیزیگنیشن ہے ان کا, اور وہ کام کر رہے ہیں. تو ایک تو وہ میرے والد صاحب کے باس بھی ہوئے, اور وہ اس صورت میں بھی میرے لیے بہت محترم ہے. اور دیکھیں کوئی بھی پارٹی ہو, ہم جرنلسٹ ہیں, جرنلسٹ نیوٹرل ہوتے ہیں, مگر یہ ہے کہ جو ترقی کا تسلسل ہے نا وہ نہیں رکنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. میرا تو اسی چیز پر بلیو ہے, اور سب لوگ جو عوام ہے ان کو تو پرفارمنس چاہیے. تو صحافیوں کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا, اور واحد چودھری پرویز الہی ہی ہیں جنہوں نے باقاعدہ بل پاس کروایا اسمبلی کے اندر جرنلسٹ سوسائٹی کا. تو ابھی بھی آگے بہت کچھ انہوں نے سوچا ہوا ہے, اگر ان کو موقع ملا تو وہ بہت کچھ کریں گے صحافیوں کے لیے. اچھا میم, اکثر کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ خود کامیاب عورت ہیں, اور آپ کے خیال میں آپ کے پیچھے مرد کا کامیابی کا ہاتھ ہے, اور آپ کے علاوہ ایسی کچھ سٹوریز ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں, بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جو کہا جاتا ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے. کہا پہلے تو یہ جاتا تھا کہ مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, مگر اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ عورت بھی جو ہے وہ مرد سے نہیں نکل سکتی آگے. ایک مرد جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے. عورت بہت زیادہ خوش قسمت ہے کہ اگر وہ دیکھے تو پہلے اس کا باپ ہے, پھر اس کا بھائی ہے, پھر اس کا شوہر ہے, پھر اس کا بیٹا ہے. تو شی از اے کوئین. یس, وہ 4 مردوں کی جو ہے نا وہ ایک شہزادی ہے, اور چاروں جو ہے بڑے ادب و احترام سے ان کے ساتھ ایسے ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے میرے والد صاحب نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا. شاید میں جاب ہی نہ کرتی, شاید یہ جو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی جسے کہتے ہیں اس میں باہر ہی نہ نکلتی, مجھے میں اتنا حوصلہ ہی نہ ہوتا. میرے والد صاحب نے کہا کہ اگر لڑکیاں پڑھی لکھی ہوں تو ان کو کام کرنا چاہیے. تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے والد صاحب کا بھی کردار ہے, ان کا بھی میری زندگی میں سپورٹ ان کی بہت زیادہ ہے, اور پھر میرے ہسبینڈ کا ہیں. تو آپ کے گھر کو کوئی دیکھتا ہے تو پھر ہی آپ کو کوئی موٹیویٹ کرتا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ جب آپ فیلڈ میں نکلتے ہیں تو آپ رسپیکٹ ہوتی ہیں اپنے والد کی, آپ رسپیکٹ ہوتی ہیں اپنے ہسبینڈ کی, اپنے بھائی کی. تو میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ میرے پیچھے